do benamio katan le Yesu Christo ƒe ŋkɔ me. Nye ŋkɔe nye Dr. Daniel Latte Crack Obinza. Ye me di be ma ƒo nu kple wo. Ale be na se gɔme. Enui ana be dɔléle ƒe agba alo dɔléle yi ke tsrɔ̃na me wuna me kaba ɖi. Me le atike lo ameti ɖeke nu ge o. Gake nui na zã ye dɔléle me ƒe agba ado ɖe dziwoa. Ye me di be ma ƒo nu kple wo. Enenye kpɔ. Mi yɔnɛ be 99 bullets. Me ɖe kuku se nya ya nyuie 99 bullets. Enye nya me ye ke wɔna 99 bullets. 99 bullets a menya yevu ƒe matsi o. Ye menye ama patike o nye o. Gake mi de tso tome. Mi de le tome. Fi ke na kpɔ be wo me da agble le fi ma kpɔ. Teƒewo le zã eyi ke ma wɔ xixe me la va se le gbe wo me da agble le fi ma kpɔ. Kata akpɔ be nu yi ke mi be 99 bullets a ne ge ɖe lãme na wo la nu yi wo wɔna ko nye be etrɔna wo new system lãmesẽ yeye ke Yehowa kɔ me wa ele kpɔ ge pɛpɛpɛpɛ. Enu ye va le dɔ yɔ amewo kabakaba le dɔléle bubuwo. Gake dɔléle ame ne ye dɔ yɔ nu ye wɔna vevietɔ ma ƒo nu le nu na o. Gbagbadɔ ne kpɔ ame ɖe egba tsi teƒe ɖeka alo eƒe ali kɔ yi eƒe afɔ gbɔa egba alo amewo eƒe akpa ɖeka egba. Nye moto nye bena ɖe earlier is better. Ame ɖe hã le ya akpɔ be dɔléle yi kɔ yɔ be sukli dɔléle. Sukli dɔléle ya ege ɖe lãme na ame. Mami, papa, eƒe amati ɖeke meli o. Ne yi ke wotsiri kɔ na o, megaɖu heya o. Ema meyɔ dɔ o. Suklitɔ. Eya ke gakpe le ŋu nye bena ɖe ŋutsu yi ke nakpɔ be egbɔdzɔ. Ele weak, yevu agblɔ be is weak. Ekpɔ yi mete ma lo yevu gbedo mo, egbɔdzɔ le ŋutsu me. Dzodzro megale mo, megale lilim o. Eya ke gakpe le ŋu nye bena ɖe nane yi ke amewo nɔ yɔ be ʋusɔgbɔ. Ʋusɔgbɔ dɔléle. Ʋusɔgbɔ dɔléle ya ne ge ɖe lãme na wo ɖe. Kpɔ mɔ na nu ame eve, wo sia yi me gblɔ nɛ. Kpɔ mɔ na nu ame eve. Be wo ŋutɔ ɖe agba tsi teƒe ɖeka. Alo nakpɔ be ele kuku ge. Ema nye dɔléle ma. Elabe eƒe dɔyɔ meli o. Gake ne zã 99 bullet amewo fia ge fifi lae. Ale wo zã nɛ ɖi. Mele wo fia ge nakpɔe. 99 bullets. Ta me di be na se gɔme be nenye be ekpɔ ame ɖe hã si ke ama la akpɔ be vidzidzi eɖe fu ne wo be eƒe lãme katã etsi ke le lãme nɛ la etsia megawɔ mo megale vidzi mo. New system a evɔ ame ɖe kura li akpɔ be ne fɔfu efuɔ ge ne fɔfu efuɔ gblẽ efuɔ kura mele fɔ mu. Ta akpɔ be ne dɔ kple ŋutsu kura ke etsia katã do new system a eyi ke le nuwo le ge le lãme na wa evɔ. Azɔ ekpɔ 99 bullet ne dze gɔme ɖi. Enu gbãtɔ yina kpɔ be wo ŋutilã ya kura enya kpɔna. Ne nya dze gɔme koa wo ŋutilã ya anya kpɔ. 99 bullet aɖe me ɖe kuku akpɔ ɖe le libo. Ele ɖe kpɔ ge le libo. Ne yɔm nɔma ya amewo fia ge. Akpɔ ɖe le sefui. Plaso ele ɖe kpɔ ge sefui. Akpɔ ɖe plaso ele kpɔ ge le. Ne va takura ɖe akpɔe. Cape Coast ele kpɔ ge. Ne va Kasoa akpɔe. Ashiama akpɔe le Ashiama. Ne tso le fuma ne va Adan Junction ele kpɔ ge. Soga kɔƒe akpɔe. Akatsi akpɔe. Aplawo ele kpɔ ge. Eho akpɔe. Xɔxɔe ele kpɔ ge. Dzemeni akpɔe. Dzoapon ele kpɔ ge ele teƒewo zã. Ne ge ɖe lãme na wo koa dɔléle yi ke le dziwo le tsatsam le atike nu. Menɔ gblɔ na mi be menye dɔléle ɖe sia ɖe ɖi. Ye wogblɔ wo va yi mlɔ gbedoɖaƒe o. Lãme ŋusẽ yeyea katã yi ke wòle abe wòawɔ dɔ kple woa, lãme ŋusẽ ma la egbɔdzɔ evɔ.
ta dolele vovovo kwa no fu de na ne mna nyi ma la dogo ne so so kwa uji kata popo pi new system a aje be na tore ne mna nyi ma la dogo ne kwa mo do popo do ya lulu ne mna nyi manya mu ka wo mele ka je dire kuku basa no vi ma on la osira 99 bullet ya bo ale o le ya me dibe na apoira 99 bullets magleno be manya ya futika o enye nto etwi lenye pa machine alo lenye ya tablet nye ya kaka o de chu etome tablet ya o de chu tome bade ku alo zaneri me de ma fion ziraka am me using pété about 90% o podo yo amoda kada dole no sin han la o ma kona dole la dole la ye wa pasime ye wa panya yi kaka about 90% katan la o po mu jejele mu bade kuku a cho cap akọ cap daka ene ko cap adi echi ye bebe echi kwa echi zigere na moro yonko a obe o doctor echi joju ya me say no obe echi ke etro element mara kuku menu efia pesusu ne vai plele me fio te pado ne ya me ko asi ha packet e kata 100 cedis mi dira na packet 100 Ghana cedis packet ele mama wo ne samba ka kwa ko be evo me le bron plus be ne vai plele la fia de la magano fu de na mo o mo le ji ne kwa ko bo mo na na bullet alo zan e kata o mo le mu ke ko tablet ya ko ne le ke ko dare chi ya e ko ne ko de chi ya ma kwa e wa be efefie ko ke ya to yito ka ko be efefie abe emu onye ododwi ke efefie tete alala minute ama ton menu ga vivia na pora alala minute ama ton ele chi e kata misge men if menana effect de ko me de funa america menu de ke po de funa awo mi de cho to me ta ne be enua loko de vi ko ji egbe kora tamanu amefu no meka de sia de atamanu eta ne kwa modo a abale megbla o pa padaka cho pa li ko yo pa fogbo egbojo amede ne ko pa fokata ba te afote ka wo pe susu nye be ajeto amole fu de na da roma na moro yoma ka obi ambe atika ya kwa sintolo o mede no mi de ne packet 100 cedis ame wele me kanela la minute ama tonkwa elema bluge bada kuma jibe na kwa enwe elema bluge don yenye nchu nyam malafijimo edebe mi anu packet da ka sunu hona nu packet da ka ke akobe system aka tantro medi bana de amono bana da se di mo ala be nui tu mo la he ya maglo no be manya tike o manya machi o etome fi o me da gbele po abe na ile kintampo fi mo wala apofiado o me da gbele po ne ile tumu pafiado o me da gbele po ne ile kegete kwado abe sokoko nu to mafiado o me da gbele po fi mani maun de mo na mi be mia apo 99 bullets 99 bullets ni na ike o ho deme ta ne blu me kwa ye ni amu mele na ke ejenu mebe na mele me blu ne man na poida eta bala me blu ne musi gban to a ena na wo nti na ya akobe e ba nya popon amo abi obo nu ka jojo ela be nu nya me nu ado le me to to me sika mo wo no mi be mi abu eta ne ko ba mo bojo to ba li bo ko ye ba fogbo amade ne mo na nyi ko be takata be yawo amodo le mu open nku ye le gbegbe enu o de ele to me now ela be nku o de new system aye charge na nku na me ta ne ba e space ko daro nku ji a e ma ma fie bo nku ka ne mafo amodo le ya akobe abale magbura ama e ba fo kata ba te fo do kata ba ji nyamu ado lo pa no me magana no operation na o si na no me do lele mu a e do na wo ko be ajeto mu de sia de Africa ajeto
ma on yira mi lo ma on yira mi e me dibe na servo me to ko nyebe aza 9 bullets akwele libo elle te parle le poge le libo nenyebe eva sefi elle poge ne va plaso akwe ne va keko stakurani elle poge ashiama kasua elle poge akra elle te pe ve daka le trade fair daka le cercle new plan elle poge ne va ashiama elle poge nenyebe eva dajonshi akwe sogan kopwe akachi aplau ho hohwe ne va Germany Japon mare kuku ne la nyepa gbesen la fia de sikeme liodi yo no maya moeji wa to wa bado bowa avado boboe mi deno envelope me asil akona driver wa kwevena kage hemala ejebe wonto na kpo hoye na plane na do gara ni nko ya babage o mebene yo mi apak adogbo dedie ele bo doge mare kuku sonta mi mejema globe ne be ya kunu kula nyama bi boare nyamejema wa be mala manu blemu susumata na yomala akosonta meno na horse amodo old bebe kedohi ma blewo anonya do gbafi no yema wona ta do ko medo bra be ne yomdi ne anyale ke na punu azon me di magle no benadi eyo kantan mela chogbe dodo ra ko damegbe ala be doyoyo ntontola ele yo pasi me nye pa musa tani me je ma ponu aba degbe fufu ya no be do me ya ko be amodo baba no da se di fiamu da ka mejijo ala be menye amemo le blografi na po da ka mejibe na se be na de e ne peto na be yeho na fe no ya je mo fe mu ya ma yeho fe mu 9 bullets dolele yo kene ko bia tapa titi ne de koji ele de mele nyonyomu e ne le fu apakwa yo no maya aloko nu na nye ya e to me immediately 9 bullets packet 100 Ghana cedis ya ye nu mele fia bena boy amoro no yo ma e fika mi apole menye da kai no na maglobe te po yo katan yo mala ele te po ma usa ekusobo ya di ma no gbon si agbe ela be emeje to ya wowo cho 1983 ye meje to yoyo pe do wona magbro no be na po kusobo ya di eno me fe ko na no mo pona be na gbachi te bada ka lo aku ela be pati kemeli ne jono ma ko ga chi mi no megadu ni nu ike ye ho awona mi adu nu nya ma nu le bala oba magadu yo na nya be na de muka ele kumoji u ye tiase mo wonam kwan so e ko ga kene nu ye ko mevia akobe na mo nu akpagan to no ba e che ko a eju eta nye moto my motto is area is better my short code area is better tato ko nyebe na jebo mekaba abdi de kaba na ple ele pogele ho Japon Germany apoe amoyo la pla o le poge akachi wa apoe adanjonshi o le poge sogan kope ele poge adanjonshi ashiama apoe again tepe amefe trade fair cercle yo plan kasua apoe nene makene ga yele kepos ele poge takurade eli neva sefi ele poge ne yile libu apoe yeji ele yeji to kata mo ele yeji luto mela ne yoma na yeji no ma apoe ele yeji be to gbara be mo ne fenu ela be dolele kukuku adole ya ta enye to ameyo jesi ma ne le nye poma nye nono me pre nye musen la ye agle na na buleta ye manu mele tablet onye edo hi fifia fi ne ba mo bo eta be dibe na ko alo le nye ya dakako na zan ne zen e ga ikeke ton ye nye ya tablet ya nye ya ne zen e ga ikeke ton o muneleji o munele nuaji nuguaji ta ne ple ko ale ko ga alo le nye ya dakako ma zan mele ne nu ye ga 3 days ya
water. It's water, ordinary water, please. Ya mumele. Dokola bechi. Ya kene gara la mana ono kwa. Akobe fifia ta ototo. Ke akobe na ri eje mo totoro le la mana. Eta ne ko ba ma gba, wo la me kata gba. Amodo be mu le soso le la mana o, yo we hu ne yo mla nya le, amodo ba fo kata ba te. Amodo la ba le me ntu ade ebojo, nyamu ado le jojo kura ma gale la mana o. Be ka na tika plemo. Be se be ma glona, be ne zan nana bullet daka, this one tablet, Dakalia, is more than 100 bottles of energy drinks. Energy drinks, so come at la fat daka. When you go to your Nedilla Manaora, a couple more catatrona. Yankoye, Dr. Daniel Latte crack, Upinta. No mani alamoji, ne yomdi, Fina Poela Mana. Amodono wedi. Kaya ole chachambe yole tin alle mako wonye pe doya prisusu be amabu wale kama gagere mo wa unless we nyento me na ofi na play la pe normal te kwa me yokata opo normally na yo ma na normal na play packet 100 Ghana cedis ma kwasio 100 Ghana cedis e do gbara be ma na fo ebu be na kama sego me 99 bullets mi de chu e to me ta dolele yo ke ko ile gbedora pa ko ile tepo na mo zini yo bia na be nu kajo e mele nu fon fifile amegedo le nye yo be yo akwe ame yo kata fi yo lela zaza yo zin ko be yo akwe no zin ko be yo akwe de na yo agine na ma ko yin nyama akanye me ba ide kuku na mareke no zin ko be yo akwe na mo di da sela ko bo ma ko e ma gine 99 bullets. Ta no ma yo le scream agi amade kuku na yo no mama osia na yo no mama bojiri boko e do na yo ma pressure no e no na lie agi so melenye get girl da ko do ine muke na yo ma fo mu ple ya ma gboro ma le ba mo do no yo a koko fo na de biso ya de ano ne po no ja ba be mi anya enu igboro na le ela be de mo po na no short you no for mediti na phone no short the phone ji ta na yo ko na number ka fi na play la ka yo ama ka ba play na play no na yo hono atama bula ga yo na confirm na be yes e ba ko de play e ko de medima na sebo be na Jesi Kristo di amegede olia o me Jesi Kristo antonto yeta open ku gba eta ne glonya yo na wa o mesi agom ela bole jibu no kwa made ne wa glonya de na we nui le jojo nya aje tole fu de na wa fi wa kwese dake I know a lot of people me Jesi amagede o sika wo yigbedora bo hu dake just 99 bullets ya kwa you take one packet na kwa be fi penya ma jibe ntu woni se nya mo ha ne se wali akpadaka eta mala rodomo e ko bo wontu kata e ba bojo na ponya no pra mete na tobo akobo wonya mo la e funya vale fude na ele chacha wala dolela dole never dey mega nye gbedodo rawo I'm telling you amedeke no havu ye fifi o bojo new system akata ma gble ye gbedomra mama ma vemu amenu vevenya be ye moto jinye hele du fona amadelia ne ponya no gbesi agbado nya no gbesi ewo ziaton ziene kale jijone ne ba week day amenu vevema yeho avenu akamenye prayer akwadari eta ro komedi ma gble no obenari emanya doka lemnele nana bullet alo ze ne konya be blue mena nui ne nwe daka eyin keketon echi 1 cup. When we talk about 1 cup of water, it's 1 sachet of pure water. Ya kunyama. Ema numele. Mavena dokola bechi. Tane kwa be tablets. Nanye yevu echu. Enye nto echu. 99 bullets. Nkonyama. Tane ple mu go ha. Ne ple akobe. Onwele 99 bullets. Tane ple de la na yo. Mafiam. Ale wole. Ke wonto ne sen kwa. Ne Kristo venu la akpobe
efu yata magbele no be na be yakpo be jesi ya na ezenzi gban to wodi na wika na akpo body ala akpo be body antola etro akpo be wa no dodo ele all right akpo be azola ele dodo eji fine ta akpo ba modolia obo de roba nyema se agom nuka to de roba ela be musen ke anu na na ye wa na benari wa dodo ava musen ma megalio yata ye wa de roba na dodo to no ato me ale ne ko ka a te do ko afi dodo na va megalio ta o de roba na me de kuku na o se ya zan na bullet packet daka aposi jeje asina zan be fe kwa evu roba ma ele dede ade roba mama ga wo akpo ta na yen yanu de ko be wa mu mi yo le fu de no le nyanu papa ni zin titri amayo wo jododi wo nya amayo pono buso so nto wu so bo pe dolele ya he na bullets de osusura maga wo no benari he ya ni gbogbo meto he ya ya me ko be do wo me ko ba me de do juju me hian no mo kata me hian to ko nye benari ejeto ene hian do yo ta o shai me no gbogbo benari nye me ti bene ayile te pado wa glomia de ado efu gbagan ene chofia va woni enu ye he ko be se go mebe ejeto ene ti do yo nye ko nye ma la fima ne yom ple normal ne yo akpodele libu ba le border ele poge ne va chufu fla so akpoe yeji ele poge ne va takrade akpoe ne eva kekus ele poge kasua akpoe again te pe amefe trade fair ple new plan akpoe ne va ashiama the main station ele poge never at the junction akpoe ne yo man na o number e ke ne ko ga play ne eyile sogan kopwe man na o number akachi akpoe la fima ne eyile aplawo akpoe eho ele poge le ho akpoe le hohwe ele poge ne nyebe eyile Germany to kata moyo le togodo to kata abotu ase e ala panyo kwa mikrom te pomo kata ne mi va mi apoe le hohoe ha ye ne make ne va Japon moyo le pom area mama kosumo asikuma nuyo kata la ne mi yo mi apoe le Japon yen ko nye Dr. Daniel Latte Crack Opinta me kafo 99 bullet ya na be 99 bullet a ne Yehowa fanu se nye be ya blomie ne Yehowa fanu la efu ala be ne gare la mana la nu yo wona fi fie ko nye be la ma musa ye ka Yehowa wona oba na di na ko du dola la oji e na ko wo dola e bojo et a new system ala agatraga bo he change your system and you got your new system. So my brother, my sister that you are listening to me, wherever you are, you just call me. I'll give you direction. Where you get it, you will get it. I'll give you the direction and you will bought one. When you use one packet, two packet, you are free. So as I said, immediately, if you start immediately, you see that even your body is coming all right. You look very beauty. And people started asking you a question, what are you eating? But I pray. But do better. Bedo kuna glenobe o na na bullet e meza e ye vanu ni eta station Gideonle kakam afi ma yina no ga ne lete pade yi mi yonko ne yomi de mi pack ne akodura ele baba ge pepepepe ade envelope me wo number anoji zigere amuvona ma ble de me do 100 cedi la me de kuku na ma wo bokoko na fonu na sego manwe yen konye male enuyeji ye all the time ne po me jibe mana na sego me fienyi de sia de nye consider gbela ne ekpo 6:30 a Ashiama TV me la fima
nene make 7 o'clock property TV ye hamele afima consider benyema 7 o'clock property TV nene make 8:30 akobe mele touch TV le ho nene make yaoda de sia de afinyime 7:30 mele Star TV ye hamele afima gbena mono akoy 99 bullets enye nane ke ana olama museye ana museye ana fresh wo body aton anya kpo ye enna no be mu de sia de won de la awe ne so la de ma temu ne mna yila la no doge akwa modola dolele la me no ko pa fokata bate e kwa modo no mna yi kwa o peta o meta no don ko je dire kuku ka wo bu be na de gbogbo adele fu de na me di be na demu ade susu me ka ba le Yesu Kristo kon come ne wo nto de na kwesebe Yehowa yete wo ni ke Israel yo no kluvi nyenyeme odon koja ne don kuji ala be mu de sia de mene toyo he do 11 hour Yehowa ne yodo made kuku ele libu 99 bullets akwele libu akwele chifu plaso akwele kepus akwele kumanse ele kpoge akwele takrari kepus ele kpoge kasuwa akpoe akra ele tepe eve labadi ple circle ni oplan neva ashiama akpoe ne eva adanjon shin akpoe sogan ko pe to le kpoge ele sogan ko pe akachi wa akpoe la akachi aplau akpoe la plau ho to pete wa akpoe le ho hwe nuto me jasikan fimo katan la akpoe le ho hwe nene maka ne nyebe eyile Germany ele kpoge ye Japon ameyo le kpom so manya agomenya nuyo katan la mi ayile Japon mi apoe tane yom de fi na poele ya enyento ya gble na but me ga won be be ne me ko wa gbe na Kristo ha de kewa kanu fi nye ewu na la gbe ya ma ala be ne yo wa gero pa gbe mala e na sije di osu asiu ala ba modole e mele nu fi o ma sije je masu osiu eta do ko po bo nuka onye ha menu atike hoblo akane sije je su asiu anya nu iglo mele na buleta e ko mamleto e ma nu mele de la me buga mu ple goma ne nu yi keketo tane ko ba mande gba chi te badaka e po nku katagba e pe tamala no domu am se bi ntu onye enye nya nu e ko be sunu we gbojo jaba na glene ne ko ba ma e pa pada kakata le kuku amado je go me be nyasi kata wale nya fogo me kata earlier is better Philippians 3:12 my favorite message quotation abanade mala baba je be nyasi na sijududu abale ke Kristo si sujidudu la pasi dane ja baba ne wasi sujia amenu vevane eswasio 99 bullets nye normal wonye mo la fima ne me wofo ayo ma fian alebe ne kpo banade wali ko yi wa fobo ewo nui mega global me de du jomo amede chotina ple toto forget dasilem ne zanana bulleta e to mani de kochi e zekwa you are free indeed efo tama unu fo emu bena tama sebo nye number onye ma 0242502344 0242733801 play ma o kata yue na yokwa then you get me can I get him la fina play the kwa can fia ye nami adobara ihe mekata le pasime ihe mekata le pasime ihe mekata le pasime ihe mekata le pasime Yehowa ihe mekata la sio abe ekpe amoyo kata le todo la fio le la
Amen. Bye bye.